जय जगन्नाथ दर्शक बंधु कृष्णाईंकर देह बहुत खराब आपण मैंने भी जानी परदिन भी सहित देखा साक्षात होता संध्या बेले आज आसी बर्तमान घर को भाई कौन अवस्था अच्छी देखापी तो चलतु जीवा भाई कौन है कौन ना टे देखा कथा भाई सहित चलतु यहाँ हूँ कृष्णा भाई घर वर्तमान कौन करुछंती देखा जाऊ वाड़े गेट बा बाबू सोई बोधे कृष्णा ये खोलो खोलो भाई कौन कर रुह बस बस आ कौन देह केमती कौन अच्छी भाई कह भाई लो ना ना ब्लैकमेल नुह बजार आड़े जाइथांत आउ देह केमती अच्छे भाई हाँ तमें थिलोटी रिंटू भाई दुकान ठीक हाँ मुझे मुझे तुम सबको हेडफोन कर ना बा मु कहली देहटा खराब मुझे कहीं घर को जी से कहीं लाइन ना लाइन कहीं ना सतरे विश्वास कर देख तो जहाँ देखले कि कथा नाई ना कौन कर ना बा काल तो आस पाइलिनी मु कहली जाए भाई अवस्था कौन टी अच्छी कौन ना देह केमती अच्छी टे भाई सहित देखा आसले टे भल लगे कौन भाई ओहो आ कौन देह केमती अच्छे भाई ज्वर छाड़ी टेम्परेचर ना वीकटा टे जो लगुला टे ठीक अच्छे काशरा हो काश हो कफ सिरप क्या देखा लगे 2-4 दिन 2-3 दिन लगे कहीं कल मैंने 5 वर्ष भितर मु जहाँ जानी मोर 2020 बेले 20 बेले मु लाइव करछि बा लाइव नाइ बा लाइव नै मोबाइल तो सीधा रही था लाइव नाइ नै 2020 बेले मत हितला बहुत जोर देह खराब हितला हां से तो एमती हितला आ मझिरे मझिरे देह खराब हेले कोन की मेडिसिन दे खाइ दियो तो भल हो जाओ किंतु एमिति एते दिन हबो के जानथला मैं आश्चर्य कथा ए सतरे मधुरे कौन गोटे लगी सिन केमती एक्चुअली से दिन जो झड़ा है तुमको केमती देखछ ना नहीं मत शीत होता तो मुझे दौली कौन शीत होता शीत होता आम 4 जन जाक धरचु टणा उटरा भिड़की फोपाड़ दल माने मुझे कांथरे माड़ हली तापर मत थटार भाव ना फोटो अच्छी कह पोस्ट कर दी यूट्यूब विश्वास कर 4 जन आम धरती से देहर ज्वर सहीटा देहर ज्वर 2 जन कंट्रोल कर परियो गोटे मनुष्य किंतु गोटे 4 जन जो छाटी पिटी हेलो एटा को काम की आउ बाकी रहिला कोन जिबा कोन शूटिंग फुटिंग करिया पे चल आज जिया देह जदी भलो अछि भाई कुआ नाही तुम पकेब यूट्यूब ने पकेब कहीं को असुविधा की भल लागियो हां ठीक लागियो कोन ठीक लागियो देह न बोल देह भल को अछि सीरियसली पकेब हां सीरियसली पकेब सेहि पे तो वीडियो करछि बाहर आइला हटू तुम जे वीडियो करि आस तो जानते मु जो बोल बाहर वीडियो करि आइतरी ताले आज्ञा नमस्कार समस्त को मु टिके बर्तमान भल अच्छे आज्ञा एक्चुअली ताबीज गोटे पिंधि मु जड़े कालीसी माँ देले कहले बेकर पकाओ आपण मान आशीर्वाद भल पाइबा जो कंट्रोल अच्छी भल अच्छी आउ टिके अधिक आशीर्वाद करतु जल्दी भल होइकि पळेया पुणी वीडियो बनया ये भूत भूत ना लाग नथला मो ये सब गोटे बेकार कथा तो मते करनी अच्छी मो पाखे जिनस तथापि देखैबी एला कहब हां प्रूफ रखबिनी आ प्रूफ न रखी मु कथा करेनी केबे बुझला कि तमे काली लाइव आस्थिलो हम जानि छी मते नेटवर्क जो नोटिफिकेशन आसिला किंतु मु आ गले देखिया ना बा देखो जेहेतु दर्शक बंधु मानकर 100 टका चैनल प्रति से भल पाइबा हो गलानी गोटे ट्रस्ट आसीगलानी
तो वीडियो न पड़ा मात्रे बहुत गुड़े कमेंट आसूँ फोन आसूँ व्हाट्सएप रे मेसेज आसूची कि भाई कहीं वीडियो पड़नी ये सी तो तांको भी कही काली कि नाई कृष्णा भाई भी देह खराब मुझे 3 दिन है वीडियो रे लाइव रे जाइकी भी कहूँ दर्शक बंधु मानू नाई आम कृष्णा भाई देह भी बहुत खराब अच्छी सेतिकी तो गोटे भल पाइबा अच्छी ना दर्शक मानकर ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚିକି କୋଉଠିକି ଯାଇକି କଣ କଲାରୁ ତମେ ଲାଇଭ୍ ରେ କହି ଦଉଛ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ମତେ ସେଦିନ ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ଉଠଉନି ଭାଇ ଆପଣ କଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ କହିଲି କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ଛାଡ଼ ଆଉ आज ଯିବା ତାହେଲେ 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଣା ପଡ଼ିବ 4ଟା ମତେ ଜଣେଇବ ମୁଁ ତ ଅଫିସରେ ଥିବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ବାହାରିକି ବେଶୀ ଆସିବି ଦୂର ଯାଇ ହେବନି ନାଇଁ ଲୋକେସନ ଅଛି ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ହଁ ଲୋକେସନ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକେସନ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲେ ଯଦି ସତରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଫିରିଟ୍ ଥିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ଲୋକେସନଟା ଜଣେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ମତେ କାଲି କହିଲେ କରିବେ କି ଆଜ୍ଞା ଆସିଥାନ୍ତେ ମୁଁ କହିଲି କୃଷ୍ଣାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ନା ଠିକ ଅଛି କୃଷ୍ଣାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଆସିବେ ଆଉ ତ କହିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଜାଗାର ଭିଡ଼ିଓ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ବହୁତ ଖତରନାକ ଜାଗା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ନା କଣ କହୁଛ ଯିବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ହଉ ଯିବା ଯିବା ସେଇ ରାତି 10:30 11ଟା ବେଳକୁ ବାହାରିବା ଆଉ ହଁ 10:30 କ୍ଷୀର 2 ଲିଟର ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି କିଲେ ସେଉ ଅଧ କିଲେ ବାଦାମ 50 ଗ୍ରାମ ଅମୁଲ 10 ଗ୍ରାମ ପଠେଇଦେବି ଖାଇ ପିକି ରେଡି ହେଇଯାଇଥିବ ମତେ ଜଣେ ମୋର ଲୋକ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖାଇବା ଖଜରା କୋଳି ଖଜରା କୋଳିଟା ଭଲ ମାନେ ପ୍ରୋଟିନ ମିଳେ କାଶଟା କମିବ ପ୍ରୋଟିନ ମିଳେ ତ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏ ବଜାର ଯାଇଥାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିଲ ତମେ ଅଛ କାଲି ରିଟୁ ଭାଇ ପାଖରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠି ଚାଲୁଛି ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ କଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଗଲିଣି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବା ଏଥର ନିୟମିତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ବହୁତ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଡେରି ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେରି ହେଉଛି ଆଉ ଆମର ଡେରି ହେବାର କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ରହୁଛି ଏ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଏତେ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କାମ ଯୋଗୁଁ ଡେରି ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ତମ ଭୁଲ ନା ତମ ବାରମ୍ବାର କୁହା ହେଉଛି ଆଗକୁ ଯାଉନି ମାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛ ମୁଁ ଯୋଉ ଆଗକୁ ଗଲି କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଯିଏ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ଆ କୃଷ୍ଣା ବାବୁକୁ କହୁନା କାହିଁ ଖାଲି ଆଗରେ ମାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ କିଛି ଗୋଟେ ପାଖରେ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ନେଉନାହାନ୍ତି ଟର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ଖାଲି ହାତରେ ମାନେ ତମେ 4 ଜଣ ଯାକ ପଛରେ ସେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପଛରେ ମାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର କେତେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି ସେତିକି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମକୁ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏତିକି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆସୁନି ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନା କଣ ମିଛ ନା ସତ କଣ ଏଇଟା ସତ ଆଉ ତାହେଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ରହିବି ଆଗରେ ଛାଡ଼ିବା ଦୀପକକୁ ଡରୁଆ ଦୀପକକୁ ତା ପଛରେ ଏ ଭାଇ ତାପରେ ଭାଇ ଏପିସୋଡ ହେଇପାରିବନି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଅଧାରୁ ସେ ଯୋଉ ଛାଡ଼ ଯିବା ମୁଁ ଯିବି ମାନେ ଚାଲ ଯିବା ଯିବା ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମର ସୁଟିଂ ହବ ରାତିରେ ଯଦି ଭାଇଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ଲାଗେ ତ ତାପରେ ପରେ ମୋ ବ୍ଲଗ ବି ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ କୃଷ୍ଣା ଭାଇଙ୍କର ବି ବ୍ଲଗ ପଳେଇ ଆସିବ ତାପରେ ଯାଇକି 100 ଟଙ୍କା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ କହିବ ନା ନାଇଁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।